ka girin ka taa contrat signé miliyari 22 pour que ka scanner la kɔlɔsi san 5 kɔnɔna na ani a entretien u tilala ka contrat wɛrɛ signé tuguni an ye wele bila u ma bi kana direction de commerce la kana ɲɛfɔli k'aw ye k'a fɔ waliya dɔw bɛ sen na an ka baara kɔnɔna na o bɛnnen tɛ anw ma n'o ye PVI gestion ye PVI ye programme dɔ ye gouvernement ye min ta pour que minɛn minnu bɛ ta ka bɔ jamana kɔfɛ ka na n'a ye o kow bɛ se ka sécuriser cogo min na donc walasa ko o programme nin waleya gouvernement bɛ wari dɔ ta an bɛ papier min di n'a bɛ fɔ o ma ko intention n'o bɛ yamaruya di mɔgɔ ma ka taa minɛn ta kɔfɛ ka na donc n'i bɛna o ta gouvernement bɛ i bila ka wari dɔ sara o wari de bɛ kɛ ka programme nin na ɲɛnamaya mais nin ko in bɛ sen na a bɛ ɲini ka san 30 bɔ mais baara bɛ ka taa cogo min na a ka bon hakili ma parce que an bɛ se ka min fɔ o wari nin c'est comme ni dɔw bɛ k'a ta ka ala fili fenêtre fɛ parce que n y'a san 30 ye san 5 wala san 3 u bɛ contrat signé k'a di kɔfɛ société dɔw ma o société ninnu bɛ baara kɛ jamana ye pour que minɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na olu bɛ se ka sécuriser cogo min na mais contrat min bɛ d'u ma a bɛ sɛbɛn contrat ninnu kɔnɔna na k'a fɔ u bɛ baara min kɛ parce que n'i y'a ye i b'i ka wari ta ka taa di mɔgɔ dɔ ma k'a kana baara k'i ye i b'a sɔrɔ soit e tɛ se ka nin baara kɛ ou bien baara nin a kɛminɛn t'i bolo donc gouvernement bɛ a ɲini société ninnu fɛ ka tila k'a ɲini structure minnu bilalen bɛ ka fɛn in lakɔlɔsi k'a fɔ k'u bɛ baara min kɛ u fana ka transfert de compétence kɛ a ka structure ma n'a a bɛ f'o ma u bɛ min kɛ ka état ka baarakɛ yɔrɔw dege o baara in na pour que taalen ɲɛfɛ sanni an ka wari ta ka taa di mɔgɔw ma gouvernement yɛrɛ bɛ se ka nin baara in kɛ a nɔ na mais an y'a ye k'a fɔ o ko bɛ ka kɛ cogo min na sisan parce que mun bilalen bɛ ka nin ko suit olu a kɛlen bɛ i b'a fɔ ko olu bolo birilen bɛ fɛn wɛrɛ kan nin ko kɔnɔna na parce que contrat in tɛ ban hali ni baara in ni nafa tɛ yen u bɛ ko bɛɛ kɛ pour que ka contrat kura signer 2018 Mali bolo nɔ bila papier dɔ la o papier in o bɛ dankari kɛ k'a fɔ ko ka taa société mun bɛ n'i bɛ taa minɛn ta kɔfɛ ka na ko sociétéw ka a superviser u bɛ dankari k'o la donc jamana fɛn fɛn bɛ yen Mali kelen tɛ dɛ jamana caman y'a kɛ an dafɛ jamana ninnu bɛɛ y'a kɛ n'i sɛbɛ b'i yɛrɛ ma i bɛ mun de kɛ sisan an ye san 30 pratiquement san 20 ni kɔ jan kɛ fɛn min na baarakɛyɔrɔ mun bɛ yen n'olu da bɛ nin kuma na i kan k'olu wele n'o ye douane ye n'o ye commerce ye an bɛ sigi ka kuma k'a lajɛ bon an tun bɛ ka nin kɛ fɔlɔ yɛlɛma donna kow la ni fana ye fana an y'an bolo nɔ bila la ko ka yɛlɛma don a la o kan ka sɔrɔ k'a fɔ ko an labɛnnen don parce que baara tɛ kunfɛ baara ye donc an bɛ sigi ka kuma Mali ka hɛrɛ bɛ min na an bɛ taa o sira fɛ est ce que an yɛrɛ bɛ se ka baara in kɛ yan wa est ce que an tɛ se ka baara in kɛ ou bien an bɛ mɔgɔ wɛrɛ wele ka na mais o si ma kɛ mɔgɔ dama dama taala ɲɔgɔn ye société kelen minnu tun bɛ yan n'olu tun bɛ ka baara dɔ in kɛ an ma sigi ka kuma olu ye baara in kɛ baara in kɛra ka ɲɛ wa a ma kɛ ka ɲɛ wa a fɔra k'u bɛ ka baara min kɛ k'u k'an ka mɔgɔw dege a la est ce que u y'a kɛ wa o si ma kɛ u sina ka taa ɲɔgɔn ye dibi-dibi la ka taa contrat signer contrat in n'i y'a 3 fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa miliyari 60 ɲɔgɔnna la contrat fɔlɔ ko ka scanner kɔlɔsi o ye miliyari 22 san 5 scanner bɛ Mali la yan a bɛna san 10 bɔ jɔn bɛ se k'a fɔ ko Mali fonctionnaire n'o ye douane ye k'u tɛ se ka o lakɔlɔsi o ma dɔn ɲininka dɛ puisque contrat bɛ ka di mun ma olu ka nafa kama dɔw y'u ɲɛ cɛ nin bɛɛ kan ka girin ka taa contrat signer miliyari 22 pour que ka scanner lakɔlɔsi san 5 kɔnɔna na ani a entretien u tilala ka contrat wɛrɛ signer tuguni n'i nana n'i ka minɛn ye i ka dédouanement waati la k'i bɛ taa n'i ka papier olu fɛ yen olu b'u sigi k'a lajɛ i ka papier in ka ɲi wa a prix ka ɲi wa i ye fɛn fɔ jɔn tɛ se k'o kɛ yan internet ko tile in na a bɛ se ka fɔ ko Mali administration tɛ se k'o kɛ wa ko douane tɛ se k'o kɛ wa mais u y'u ɲɛ tugu tuguni ka contrat wɛrɛ ta miliyari 23 ni miliyɔn 200 ni kɔ k'o ta k'a di o société kelen ma san 5 kɔnɔna na ka tila ka min yɛrɛ ye dabalibanko ye in na olu b'o baara in kɛ ka tila k'a fɔ k'u bɛna jaabi min bɔ o baara kɔnɔna na k'o tɛ jagoya douane kan donc nafa jumɛn b'o la contrat sabanan
o yɛrɛ fana an bolonɔ bila papier min na o b'o sɔsɔ parce que an bolonɔ bila papier la ko ni minɛnw bɛ na k'an kana société wɛrɛ bila ka taa a la kɔlɔsi kɔfɛ tuguni an kɔni bɛ se ka o jate kɛ kɔnɔna na yan mais o y'an kunbirilen to tuguni ka taa contrat wɛrɛ signer ka di o société kelen ma miliyari 2 ani miliyɔn 500 san 5 kɔnɔ o fana bɛ bɛn miliyari 12 ani miliyɔn 500 ma nin bɛɛ dila société kelen ma donc n'i y'a contrat 3 fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn dɔɔni b'a jɛ miliyari 60 la donc an bɛ se k'a fɔ miliyari 60 k'a fili fiɲɛ fɛ o de don donc anw ka bi wele kun ye min ye k'a fɔ nin ko in sera a dan na ten parce que wari min bɛ bɔ anw de fɛ yan anw de ka baara de don mais parce que wari b'a la dɔrɔn dɔw bɛ finance la olu kɛlen bɛ k'u dulon fɛn in na min ka di o b'o k'a la an tun ye laɲini kɛ anw syndicats an ye laɲini kɛ kɔsa in na gouvernement fɛ k'a fɔ ni programme ni a gestion kan ka na yan an taara négociation na an y'a yira gouvernement na sira sugu bɛɛ fɛ k'a fɔ programme ni a kan ka na ka tila k'a yir'u la k'a fɔ contrat ni fɛn fɛn signé a bɛɛ kɛra tiɲɛni de ye Mali ma parce que a ma suit ka ɲa walimɔgɔw bɛ b'u ka jamana kana dɔrɔn ka na société dɔ monter an bɛ miliyariw cɛ ka d'olu ma kɔfɛ au même moment an yɛrɛ ka service yɛrɛ bi baarakɛminɛn t'olu bolo an bɛ commerce la baarakɛminɛn t'an bolo baarakɛminɛn ye jumɛn sisan aw bɛɛ b'a la ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna na commerce mɔgɔw tɔgɔ bɛ bɛɛ da fan bɛɛ fɛ tuma dɔw la pour que ka mission carburant kɛ mobili la ka taa mission na a tɛ yen wa mobili yɛrɛ tɛ yen parce que an ka région mobili kelen kelen o bɛ se ka mun kɛ n'i ye Kayi région ta ko mobili kelen bɛ se ka mun baara kɛ Kayi région kɔnɔna na wa hali n'i y'o mobili ta wa carburant kɛ a fɛn tɛ yen an ko ni nin wari in nana ka gestion di commerce ma a wari fan dɔ bɛ se ka ta ka commerce la ɲɛnamaya parce que baarakɛminɛn fana komi n y'a fɔ cogo min na minɛn dɔrɔn tɛ hali diɲɛ yɛlɛma ye commerce a bɛ évoluer don o don yɛlɛma bɛ don a la an fana ka mɔgɔ minnu bɛ yan n'u chargé don an ka commerce la an kan k'olu bila ka taa formation kɛ pour que parce que an bɛ ensemble dɔ kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko UEMOA an jamana dama dama jɛlen bɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina siège bɛ yen an ka jagoko bɛ taa ɲɛ mun kan cadre bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka o ko élaborer mais ni e b'i ka cɛ mun bila ka taa n'olu labɛnnen tɛ i bɛ kɛ kurusimugu ye tɔw nɔfɛ wa o de ye Mali ta ye bi parce que mɔgɔ min kan ka taa a baara kɛ an kan ka formation min fɛn a tɛ yen guichet min ni wari in yɛrɛ bɛɛ bɛ sara n'o ye intention ye an bɛ se k'a fɔ an bɛ ka baara kɛ ni minɛn min ye yan bi a sécuriser tɛ parce que pour que ka sécuriser a bɛ bɔ logiciel ni fɛn ninnu wariko de don o tɛ alors k'an b'a dɔn n'a sécuriser la sisan wari min bɛ sɔrɔ a la a bɛ taa miliyari 12 miliyari 11 miliyari 13 la mais n'i ye a sécuriser o wari nin i b'o multiplier par 3 ça veut dire que an bɛ se ka taa miliyari 30 miliyari 40 na fɛɛrɛ in bɛɛ bɛ se ka bɔ a la a wari tɔ in jamana bɛ se ka ta ka baara dɔ kɛ n'a ye mais cadre dama dama kama finance la olu de bugulen bɛ nin kan u t'a fɛ mɔgɔ da ka don a la commerce ta don mais ni commerce mɔgɔw ko k'u bɛ fɛn kɛ u tɛ sɔn donc u bɛ ko bɛɛ kɛ pour que société in contrat ka di u ma tuguni an kɛlen ka baarabila ko fɔ gouvernement n'a ɲɔgɔn ye an ye bɛnkan sɔrɔ a la u kɛlen k'o kuma mɛn u bolilen don sariya kisɛ mun bɛ yen mun kan ka nin ko ɲɛnabɔ u bolilen bɛ k'olu ta tuguni k'u bɛ taa yɛlɛma dɔw la wa u bɛ ka taa sira min fɛ u b'a fɛ ka ko wɛrɛ labɛn tuguni ka na di nin société kelenw ma o la an ye wele bila aw ma bi ka na fɔ Mali nafolo tɛ tiɲɛ an sigilen ɲɛna an bɛɛ ye malidenw de ye nin ko in sera a dan na ten u ye tiɲɛni mun kɛ o kɔni tɛmɛna mais dɔ wɛrɛ tɛna k'an ɲɛna yan an kɔni an ye wele bila journalistes ma bi ka malidenw ladɔnniya jamana ɲɛmɔgɔw fana an y'u ladɔnniya sira caman fɛ dɛ hali an bɛna lɛtiri kɛ ka ko ɲɛfɔ a kɔnɔna na ka ci premier ministre ma premier ministre yɛrɛ a kan ka kɛ nin fɛn kalama parce que a mɛnna commerce la yan problème fɛn fɛn bɛ commerce la ATT ka gouvernement na a mɛnna yan a b'a dɔn on sait que an ka baara min fana bɛ a b'a ɲɛ dɔn an bɛna lɛtiri kɛ k'a se a ma an kɔni tɛna girin ka baara bila siɲɛ dɔ in na an sigila k'a fɔ ka bɛn u ye bolonɔ bila papier la k'u b'a d'an ma don n'a nataw la min bɛ senna finance la n'u m'a jɔ an bɛ baara bila parce que ministère bɛ yen ministère délégué bɛ yen an tɛ finance ministère délégué dɛ an ye ministère ye au même titre que les finances donc an ta tɛ se ka kɛ an ka ko min bɛ yen ko wari bɛ ta dɔrɔn mɔgɔ dɔw b'o ta ko parce que an bɛ finance la dɔrɔn u b'o ta dɔrɔn k'o don kaman kɔrɔ k'u sigi an tɛ se ka sɔn o ma donc bi ta in ye kangarimada ye
ka maliyɛnw kɛ seere ka ɲɛmɔgɔw fana ladɔnniya ka fɔ nin ko in n'a ma jɔ an kɔni an bɛ baara bila an tɛ sɔn a ma bi an tɛ sɔn a ma sini o de tun b'a fɛ k'a fɔ aw ye an b'aw fo.